Abrabona wo bo no wadwene daache. Ejuma na wo ye no wadwene daache. Aware na wo komu no wadwene daache. Nempo ema na wo wo no wadwene daache. Eni na Confidence TV ya hihye dwumedie so kokora ya to ne di se daache nti dwumedie ye de bro eye ejwada ne ya wada bia 1:30 PM sharp. Mami amedu bia na se fifi muima mia na mi jimi dwatena se na me ni mabedwafo atena se ye pense musemu ni adomu suko ma usu de ewo mu no wafa e de free mu koso ana hwe yen e wo Confidence TV. Yo abusiafo enenso me mama kwa bada chinti dwumedie so e wo Confidence TV me gidi se twede ampada romanti mo nyina mo hoye se dia abrani nyina mo gebre e hweme na mo san hweme video e de ma me no nyame koso na o hwamo na se wo subscribe to your page na bo mo dia se wo be ko YouTube na wa subscribe adoma na e da wono click so a wo benya ye videos a ye channel wo e fie nyina ahwe wo ko Facebook so a Confidence TV bo mo dia se wo be like na wo do comment enso ato wo share so e ma foforo enye bi na comment na so wo de ba ye be kenkan e di amount wo ko Play Store so a ye app no da ho ko download we na nya ye videos na ye twa ofia na e shebi enso e fama ye na ene topic a e da pon so ada chinti dwumedie ye betwe ne srane abasa na ya do musuko ene se wo ye oba warefuo na chesa wo nu kunu aware ache yie wo jibe manidi wo ofia da kro be ma na befie okita kola bi nsa ebi ko de ne be ba no nya bofra wanyi kakra o se meyire me ko wo abonti o na we de midisie o afa na me pesa me di akola no ebe fie wo yo ba eje na obeye afa sa asem we hu ene hu komo ena me ni ma bedwafo na se me bedwa ni a wo fie ha e ba betwetwe na obi be kasa asem we die mu ode eni ti na me pesa wo gebre na wo hweye na ensama me guest ne be kirechire mu no won so die wo mu no wafa e die free mu me twa me ho age maboafo enka to aba ye diaper gallery your baby's comfort sa wo pe German diapers papa na wetu ato wanya faso dia e ye diaper gallery wo betimi afra wo mu 0244 085 100 0244 085 100 media ni mamiama edubia ene me na meji dwumedie no metina mu na maye chiame me twa me husima abasesia so pedai papa libobo abofra obeda hatin 24/7 rushes bien yana ene diaper gallery na mehwehwe ediama e German product so peso 2 tons so obetimi afro o ahoma wesu 0244 085 100 0244 085 100 diaper gallery your baby's comfort. Yo midama sese moje bretwen ye ema ye kwaje enkrato edibaye na ene me guest wo fie ha me ne na betwetwe enkomo eyes of mama vida bempa na ebi afi na wo hwe ye se de midi kankan no ye discuss about say woni okunu etifie na wo ha wodi akola bi aba say akola ne ye de ba se wo beji na tuma na se wo nyini tum enes of mama be ma ye hu se sa de no wanya ntumu a ebegu aware ye anase be ma ware no akoso agina ma vida amen be ma wakwaba ejo so me do fopa ene de fache me minimum ayedru yie edwuma no ene de me ne me ametimi wo se me kasa kura emma na so edwuma frɛ ye ndie e wo se ye be ma wakwaba teda ewade asme mo ye me ma yo ne me basi ye hwɛ sa asemwe empempi etesi obi wo se mi kuru de akola fi baabi aba o se makwo wo abonten a oba ni nim empempi na kraya net aye ememo mo yiri dum eji omu dipa ofa se nsusu ni kunu obe wana ni obi wo kro de akola no beba ne wanyi o se me ba we me wo no abonten na ma fa na ma because na bisuro ba se de hye me se me fa akola ne mra wo yo ba na so wo ti aware ase na se sa se mo ebeto wani mo so mame
Amen. Edie na obeye. Efas assembly. Yo yeda Awurade Yesu ase. Mana do ye ne hu bro o de amaye. Ahwefo ne atiefo nso abrebia no yeda mo asese mo hwe mo like na mo sanso share maye. Nyame nhira mo kofa ba yeda mo se. Mama je be bibia obi nyame nhira ye nse adwuma ne dɔɔso ti ne unia nyame nhira. Asama obi say ade a ekoso. Empempi mema side ne taiba pa but the money be so eye na asanze mema de ne dɔɔso ntino ba ye bɛbɔ ha abɔ ha oye yesika no etwa atwa. Okay. Esia oba ne de sese wo ye ne se ye di kan abotre na wuya abotre kese meka ne se abodu charimpo abotre kra de abotre wo be de ye koduru ba abodu chare na wuhia na wo se nyansa e wo sa de ni wo se ye ne bema bema bi be yesa obi wo no mo a oba no osuro oba no. Okay. Oba no ne ti no e no odo no de do oba no fi se bia beginning no ade we meka e bia no oba no wa koje me antu oba bi so be fi se be me se de me do no e bia na meka wa anyi me antu obi won mo sa de ne be kron fiti ahyase no relationship beginning no but odo be ma ni nti ana odo ba ni nti no o hye oba ne komodi oni di obia beka bibia che wa ma me e wo de we a nkomo wudi ne be ma asem bie e wo obetimi aka kire wo obu won mo ne nante ne kra no me de be ma oba wa wo de me mpeo me de be ma wo ba de me mpeo me hu wa mejai eti ni pa no so face am do na me kokase si asa me wo ba e bia na ware no wa nware me na be de afum so e de pa ne se esesa wo ka. Okay. Nipa ni do wan pass o do wa obeti oni abofa na tu e na ye wodi awade no wo ho na ba ni ho na awade ni mu no e na okowo wo awade ni abonten e die na mema be na akowo abonten e jina ne ma bebre so e bia awade ni mu na du ba bi no oba ni ye ni subi te ma be ma na ni nka fie. Okay. Ti afi no opon wo adwuma na ontena fie tie bia wo to adamfo bi oh madamfo ba ye nanso ma ne bebre ho no a esanse onya bi ntino obi ye less mistake beba bi koyem from so kakekose bi adamfo wa keke en wo pe no enye ope kwan so ba wo be hu because of madamfo bibi koso wo fia otimi ne bon komo ka kire no efi so madamfo amafa but for you know no man so no kwanya odofa so nyi wo ma ne be mantem no obebe bi o show concern mo ba bia no enche no ba na develop love ama be no. Okay. What you say tie bi ahyase no be ma no onkoso ni oba ne kotwempena ba ne niam bi ofamu wo fia onyo bi ene ne share no ba na bia ne su bi wada ne kaka be ma ntimi ne nkanasem tie bi wakonyo oba bi adamfo wa bonten kobodidie mu ni adamfo famu a e bia da kro ye pio obo pie ensa no mabamu sa de yakoba e bi oba no so oba ma na kofa ne sana damfo no ono amu onya bi na be ma ya fa ne sa damfo na sa de yesi tinyi sai ba oba kepi so be kora because ohwe de we aba ma na bibi onya bre ma na oba tena ne nchen na de bom komo no aba ma yi woni ne tena wo ware no a oba ye be ma papa obi ontimi ne o kana brabo mu nsam de na nyi sai na akoba oba no se mi na eti akoba sa be ma sa no osuro so da kacha ne yiri wo fie se bia sei na si e no yo one etimi ma be ma ekowo abonten de edi ro biem e bia obaba bi wo no akase su no opeba dada na wako ba akubi na nyinse na akoba ne ba so de onni tumu ya obaba bi wo no mo oba prefer se obeyi akola no ba bi so ka se minyi aden e bia mesisu manyi minyaba nyankasa minya awo ni bi enti me wumpo na minya me ame bakra me pe ti minyi afi atoba ma na dwendwen na so oba bia so ye clever na sa de we etoba ma one shada sa oya ma me ne yesesa wo fie. Okay. Ebu okobo wo se bi okobo na ne ma chi no wo ti se ni para nkasa no oni ne ho so asebo na beka cha na ne refi oto ko na ne refi ne ho sa wo ye oba na wuti a
I was so starting to say bibi cause wo kunu na brabo mu na de ko de abro ne so no ayete amano etina wantimi anye de anka e bia wo bu wono mo be heda ne ho a chehye be ma no a e bi adwuma mu o hwe se no okru ni ti a cause me ni incident bia case mi ba me ni mo say madam okru na no ya me fe e pesa me ne wo oba na ma na hu se me kunu nie so say madam nya wona me hwehwe okru na me pe ti a wo mani bi won so obutimi force de o mo hye me ma no na nyi se na ba ti sare wesi na mo yo ba na okuru ba de ba be ka kire no de abofra na ba na sa wo anya botre ti be ka begin ne se e wo so wonya abojo charity di kan because enya de da form so no okuru ti na bia wo gini de social memo be quiet type no o ko no de sa ne ma ne ba because ti ne yiri susu ne sa se ni okuru betumi edi se aduma no esi etimi yo ba ne ya etimi ha no na so bi ni aba tie nya botre nyabotre kura sebo nyabotre so mame yes dia waka yina obi beka se eba ne se ya oba e bia wadi no kure e dia ma ni kunu odo no wayi ne yam che se na se be ma ne timi ye ne se ya sa bofra no oba no wo kwa se obeka se mi mpene e ma sa kola we entine fie wa na oba no e wo ho kwabra ye program nya ya na ye for ye daachi nti eni ya warrior no because warrior na ye tim ase no eno so wo daachi wo se de meken etumi ba fa ukuru se ukuru de no e ye de obi di no ho ahyehye no e na aba mema so timi show mo so se de ma timi hye ye mo so no so wo because the trouser de mu nya esori sisi a oni bibia ye ye ma ni bi yan kase yan kasa ye mu ma no obu o ma wa share da pastor said you be crowd who corner woman can and Jacques keke to be said as a baby bibie if you are we message wo wo kwan so be ka say akra no be ji ana wonye na mu wan ya wo waware yi ana wo be waware yi because baby ka chero e be be ma nya ne fom so e ba de di kan wo kru ne dia bofra na ba maame e mi re wo fri wo dia o bia wo dia ko hia ya me ka chero wa ba no na se bibie so ye ma ne say ye ma ne wie o wi asakwa no bisa na ba kra no di na chi no wa cheche mache bia me bai ya me ameba no makowo na bontin just like that o ma me easy easy somebody kan easy o se me ba ma wo na bontin gua ho ahome de di kan gua ho me kase e be ya den ba gua ho me kase na wo wi a wa bisa na kwa ye fa so asa abofra no ne ba e ba yi se ne dia ye de share no ni bia ube oni dia ye de nipa de force de ne wura no be e ye de ono akotwe mpena e na sa de si ya be mu e ye de bia ne be pie ko so fie binti ama wanya sabote because obu okwa na bia ware no awo mamu e na wakodi sa adwuma no te wuti ase bie no kire kwan ye fa so na se wan hyeda ho abofra ne maame ma be ma ne kire abofra ne maame na wo abofra ne maame nyina de wukuru ntenase e wona be hu kura bia wo mu na se be ma ni tutu mu srepa wo chewa mi nua ba so mu na chi abofra no fa ne ka ho se wo ba because e wukuru ba abofra no de onya funso bia wukunu akona wantimi ahye no so e na de abofra na ba se wanya abofra na wa wade anu be yin adenti because ogo bia na okoma abofra ne chop money ah na ne ma etena no ma me wo san frɛ akwala foforo se wanya abofra no a na wa ware no wo mpe na wukunu no so wo mpe because enfumso etimi ba wo so betimi ato abusiafo chese asem no ene nemu aye se dendendendende na ye twa ye ho abasisi aye ba ye de di woni nyina ebebrem ye basisi a yo adofo e mesama wo akwa babiom ebada chinti jumedie so ebia na afi na wo hweye ene ye discussion ekoso eye se wo ne wukunu te na woni beba wo so na odi akola bia bafie o se akola no eye ne ba eje na obeye ene so of mama Vida mempa e wo fie ha che se ye twetwe ehun enkomo ma Vida mama asem no aye critical yeah
enye easy na yen hwe e ma no be mpempi no mi kuru na owo ni sika asem kan ena bia wakọ wo fuso betimi ahwe ni ba be ma bi mentality no me ye be ma mi wo sika ofie ye mo me chem so nya me pe na me ye eti wakọ wo aba woni se wo yo ba eden a wo hye na se nti onu wo tumi e wo fie o ti e ma ni se o di akola na ba enye wo pa oba no na udi usika e be sha wo fra no ba empempi no ye de sankola ne ba e ya na ma na ti aware na se no omutumi ka se David mempene menya bofra no aya na ususu se ejapade a oba na oti ase ne ma ebenya na ya nti oni sa akola ne ye ne na ba no e twe no because of ejapade nti yo me da sibie mu ahwefo nya me nchira wo se ubisa se etoro bia ye no kra be be bi won mo a office me na me de mo manya misika ba wo ye be ma na wutie ye ya ye be sere wo se wo sika nchire se oye na na nti no ye wakoa because awu be ma yi na oyere motu wa na dako oba ne se me de baba se na wo be ma na be yo se na wo be fele nti wo sika se de kra no a oba na na nti fa buo ma no en ka se metimi ahwe me ba nti because wo betimi ahwe ne sika ko a etimi nhwete ba sika ko etimi nhwe ba because for akola na dua ne die ne ntade hye na ho siesie mu no it take a lot that ska. It is office abedie me na be metimi ahwe me ma me pa cho ukita sa adwe no na o ye be ma yifru mu enkyere ni bie sebio ye bututu na ye Christopher ye Christopher ye Krabofo ye Krabofo ye wo riches be bra ye join but embra wo ho wo riches bia ye so no ntrese tietie wo nua so etu timi kasa mi osika me na me ye be ma me na me ye tire enti ma wo a me na me de mo ma wo be ma sa no oba be bu hia be motisa wo ba no mu ti sho hu ye wa sa wa re na se cause nti sa na se wa mu wa fa ne company fu anim cause wa re bia won ko fu etine anim we ye de be ma no ama ne mo so a wo mu wo office me na me de me ho ma wo ye nya ne sa wo be bia wa wo efe but fa kwan paso eni a wo brase so ni akrokro so na ne oba na nkasa no tiasi because wo ye di we di wa eni wo de eti ankasa be de muti wo de sa edu ba anasa wo di du ya na nti wo nua ba ye de sa ye de be wo de enya wo de te no sa no wo tuo awariase na be ba bi di sa edi wa bo na busuafo amane ni entrem e wo se patakwa na be patawa on patawa afa di edi wo biem se de na wo ka no ebi ye sa se japade no o kire bi no be ma ni be wu o ne me be pre ba me wa wo ji akola no wa anyi nu o once okita be ma ni moja no japade de o chefa wo na ye no de enti America jiabofa no wa ye ni nti any program di o da chinti any eseje no because be the incident bi a oh me koma ayi kwala na ma miskaba ye hu ya no asana ne nyimbio tipa no twa no se be ya ba avoid all these things nti jiabofra no be ma ni sika no e be ba faako because uti anya ya oba no e bia okunu nya 500 a month oba no so di man be 300 mi ke ho so be ma no wo madodo but se wo jiabofra no na bofra no o mu nyina abo ano faako a be ma 500 ni nyina e ba fie ba ko uyi no kwa to nchen opon be koi oba ne ni pe bia wo pepa kire be ma no entade bi oba hihye enema bi oba yo kira be hu be ma die na ho mbre no e wo be anu ha ya wo be hu anafe o se kote na hwe o to wona nyisa fofra samba eno so be ye ne den ti na yesra mo me nsada me nsayem me nua ba ebi beto enya de e dafo me nka se eye mre ena bia me ye kansa na sofo yiri nti me di propon enya de e dafo kra won de mo musre na yesra se wo do wukunu na ope wa ware ni yie dia abofra no se de be yo ba no san ko ye fidisum emma wukunu pe no kire bi o san ko fa nyisa foforo ensan emma ti abofra no mo nyina ntrafa kro na yi wu yam tete abofra no se de oba tete wo ma efi se fa no so kire bi na wo ni ho bibi betumi asi owo se wo wa ni obi de no kire bi beba na wo ni wa na be hwa wo so de na ma wo na mo mo de oba ye nanu ebe ye nsunsu aso de bia da chi ne be bie kwan ama wo yu yam ne fashion abofra no se de wa wo mana wo du kru no awo so mami yen hye wo si yu yam ye show baby o say
Sadia wenti. Ami kuna ye. Awari we. Me wari bio. Ono so say na be ka kire. Oh, ono obia wone pe. Okay. O wone pe say because a bit on some of baby be ka say sadia me kwenti me wari bio no. Na maami ebia be hwe no. Oba no ono na boa be ma no wosika. Yes. Bibia ono na eye be ma no bi otoma no. Na otimi fa na chi. Adobo okotim ka choba ne say emu bio. And also your point. What I say, I would be in the yes, can show yes, can show woman. No, Barney Bell, no walk or wabba. But no swap or shop running age. Tama Oka tell the song would be a mono, and watching our call by. Tell no dear, or Barney or home quine. So like I said, me would be. Then will another memoir review. Now, may walk Barna Oka so review. What the Bama no one ma. Who some who quay or Barna or Babano. Send my belly or manafa. And only a deba ko wasa wo hwe tetiani e kase ma me mu agini adenti ye nse no pese obi beba ware no betiti yenti no wo se be ma ni di nani oya ni de enye esu na ne mani nti se de be yo betimi ahwe ne manti ta sanfo no so yesa wo so mo ma no so kai de o ma me bre o ma bre sacrifice o ma me amekia mo mofra ni nti kwala no so enje o mo ma me mo etoto mo ma me maskola so ti asada obabi be kasa no na saade no ne be mo baby be just be kasa ene mi chai cause ade na so ni nya ya wo mi twa wo na me wo no akofa kola fofra ba nyese bia wo wo agofra no asana be kasa se ama me ti no de obabi ti mi china so e kasa me nware biem na ebo mo no that is not the best ye nkola ni nti best se fache so mami yes yen she hanso obi wo beka so okay meje amofra na mom se be ma ni nifia mo treatment o de akola ni be fa mu how we treat za abofra particular no obeye ne ma fine ne du za abofra no so na ne me kokura no otumi yam bi di fa ne ni ase eno so ye hwe sa wo be ji a ene na wuyi wo mo na age ana wo be ji na se be ma ni wo na wo treat akola no bone eno so eye the American so say I see abofun achini ofie achini abofun yeah wonye a wonye na mo say wo pa mu ka say wo beje dia ene na o say ma no yi wakuma mu na de hwa abofun no because the obey ni bia no fancy okuru na de ye no because e wukuru moja no no kra ebi mutimi je na so ko de abofa no be fa so ma mi bia wo be ye sa wo yo ba na wutie program ya wo ye sa o siesi abofra for greater future dem wo ma wo ma no e da chi edusumu adenti e bofra mo trankofo nche me edi omoni no sa kwa na be ye da chi yeah to the moment abe yesa no o be manya me be yi na ni free wo ma no nyame di na ni be sisa abofra because yankopon fa ne say oni agya oni na obe yankonam ti yankopon hwa abofra ne ba yi ti sa wo yo ba na okru di bi aba fine o fe se how na pata bipo na pesa okunu pata wa kanu pata o na wakoma nto yem ti afa wuti tum se meja bofra ne dia na o se o fi mu nyina na o hwa bofra no e dia bofra nani o di nani sesan e bi nani o ko ta de ka beginning no e na bofra ne japade enti why is papa na wo no onim so wo ba de on ti fi o kwa na japade o chefa ne papa japade o chefa e ga na mra kra chere se o ye obi na no obi kunu kra ko wo a abofra no chefa ba maame no ene eni che what I say enti no de ye ni sa green free ya dream say ya japade enti ne mempene okwa bonti oni ne papa wo kra na japade no ne chefa ewu eni me mfoa so e na ye no so nkyere se ye nua mema mo mutie program ya emfa enwa ho sa de ewu na no ti koye bi ma afa no obo ti mu posa wo koye bi enjai enkoye ayo to mo fuma me for futu edi so to ema wo mo ma afutu a me de be ma ne se wo ye be ma na wo tie program ya yesre se bebi se akoso bi kwa de ne ho e hihye wo wadwuma mu a ma we ne nya we se wo se ne ma bi koso ofie e bebi no we mu nyina si because of odo a eni entertainment ase eni awade mu ti yamanti ase enwo wo ye bibi na wo mpanya kokuduro ka kire ukuru ye bibi na mpanya kokuduro ka kire no wo ye ne mebe ma woni kafie woni nyifia na kokuduro ka kire no obo no na wo siesie enye ne kuru be kanzo wo mu a
wo yes sa homa be ma no nani e ka bonten e che mfie sa no wo mu nyina ye ne ma etimi ma be ma kɔ de abofra ba fie yes ra ye nua ma ye hwe ya ho siesie kwa ya ne ye kunu mu tifie kwa ye fa so ye wo mu ne se ne ye kai ye mu ko ye kai ya wa mu so too much na me kuro ma me say me kuro hwe me o ye say to ba mu amu no ni bia anye brei afem o ma kwan mo de no hye wukuru te mesre se wo de o te se onye se su ye bubo ye unti mu bia na so kuro akɔfa bofra ba yesro me no wo ma fa wani to ma ne da ache munti na tra wa de no ho na nche bofra ne ka wo ma ho na Nyankopɔn so be hyira wo wate be sraw enya de da fon maami e wutie me nua ba wo hwe me e yade e yeden me nua ba ma wo hwe program yi e yade e yeden na so yesraw nyabotre na sraw rade obema ho ahoden a wo betimi di ahwa bofra no aka ho na waware no etumi agina sa wan ya bofra ne dia eni na waware no mpe waware ni yi efise okoja bofra ne maame e beja bofra ni sika me beji ni school fees beje ne mpaboa no ube hu anu wasane no anyemfo ube hu anu wasane en watani obano anyemfofro so mama wanu nyame Israel ene program no me gidi se wa wo hwe na wotie bia no wa ye hira bo modian se wo be hye na wo nua bi nso nya bi ahye e bia na wo nua bi wotie bia ya ye ka wasemu mu bo modian na hye na ono so enya bi ene da chinti dwumedi a ye de be so mo hana emre be ma ye kwan ma ye di esi enes of mame vida bempa ena ye ne no twetwe enkomo osan ye designer ewo Abiase Junction eye Samvi designer fashion designer woni di kru nyina epamade kama kama emma de mema de self fresh of mamia obeje oso ebia na eye contract so school uniform nursing dress just bibia o fresh of mamia omo be pam e de amount osan ye MC otufo ewo sorry youth o friend na and also obeba obetimi fresh of mamia wo 0246 900 461 0246 900 461 na obeje wo ene mamia medubia meso ena medi jumedie ne ho chia me emia na migugu susuo ene ne wo so nya bi ahye na media me production crew no so ase Cynthia Dazi wono na ochinchi mafidie no emi yetimi da chinti jumedie ebrao sanas enwi so ehye MCR ho nyame ehira no Diaper Gallery medama say sometime echi mama di jumedie eba so nyame kosuana o shamo obetimi afra Diaper Gallery e wo 0244 085 100 so nyame shamo ya woni da sane ye besa ne mu ehia ma je se wo hwe ye ya ye chia obebi biara wo onyame onka wo bye bye.